Baka binibila ka tigi ko yang kay baka tusawa na numubula. Ene kami di sigini ko. Sona kai ko takaba lo mani madawa. Sona kai ko takaba na sigini ko. Sini ro ko be sini to kai kina na dani ngone turango tisu. Baka tusawa na numubula. Sona kai re na matamu. Sona ka laga kina na mata dia lomu. Sona ka tarana lingamu na buno mutu kana babu. Sona kai ko tukuna sini to kai. Sini ro ko be kina na dani ngone turango tisu. Ene kami di sigini ko. Baka tusawa na numubula. Kane mo sini bola tabu na kami di sigini ko. Sabe tolu sanga bulu kaba. Ena kai runga di mai lagi na toru masu. Keba ka toru ngara bibi na kati. Ena mata ka di sigini ko. Bila wala bu soba. Ena kami di sigini ko. Baka mo mata ka sarana kalau ni kami di sigini ko. Mata itu ko ni ulu tanga. Masulakan ng mula mga binutaki. Ena kami di sigini ko. Masulakan ng mula ni Ngaselebu. Masulakan ng mula ni Global Director. Masulakan ng mula ni First Family. Ena kami di sigini ko. Mula ni Iya Province. Iya media, iya operation. Bulan makubunod to na kami di sigini ko. Masulakan mo na numukalaw na kami di sigini ko. Coba binabagala mo na kami di sigini ko. Binabagala mo na numuni loloma. Binabagala mo na numuni bibarutaki. Binabagala mo kemuni lewa, kemuni reda, kemuni kila. Na sigini ko. Coba sabat tu saya bikin ni mimula. Sona ka kemi bibagador. Sini to danu. Sini kili-kili. Kena mimula na kami di sigini ko. Coba sama sulah kemi kemuni. Ini mo sa tempat na mimula ruka. Ene kami di sigini ko. Sila sabay kemi namuninra. Coba sama sulah kemi kemuni. Na matay di ulo tangan ni masu. Bulan ni Ngaselebu. Bulan ni Global Director, the First Family. Father, we pray over their life this afternoon. Father, we don't want to do the we don't want to do the Father, we are blessed. Father, because of their life. Father, preaching the word of God. Hallelujah. So that we are saved this afternoon. Coba sama kami diminati makanya mu make muni. Masuk lagi make muni nonu tombula. Ele kami di sini kuat. Coba sama masuk lagi make muni nonu tombula soli. Nonu tombula nama kubunuh tahu dia kami di sini kuat. Coba di kami baru lagi. Kami baru lagi bintang kemaki. Nonu tombula. Coba sama masuk lagi make muni. Wasamuri wasamini. Tangu tuwi. Biar tinggi nabi rano bukawanga. Ele kami di sini kuat. Coba bilang mengalihmu. Matanya di ulu tangan di masu. Kami masuk laka. Ele kami di sini kuat. Unito kai unito kami. Unito bos bilang lagi. Ele kami di sini kuat. Karuani ulu tangan ta masuk laka serani. Kompain tegar tau na. Mata nitu banua kena lotu. Uno serangai konturi tu kena gori. Masuk laka matangan nambo dari bilutagi. Ebiti yang andrebi cuki na suanta mata kau-kaua. Bilutagi na mata nitu na sini kuat. Masuk laka na prime minister. Masuk laka na turang na presidenti. Masuk laka irna na lecin karuan na ministers. Sina kene buka-buka harus ketua. Na kena permanent secretaries. Na vei bali bola-bola kedi di mata nitu. Na bara-bara turanga. Ena sing binanda indai. Obiti yang andrebi tiko. Na veli utaki kau-kaua. Ni yalo tamu ni kalau meroni veli utaki tu memonokina. Na binakino na punongo obiti. Kana ibola tabu ena same tosu kotolu tin karua. Sakalo binakana maten tusa bakalo me coba. Kena mata kali sanding tai kokoya. Menona ibuke-buke me. Ena kapital benendai. Mai oti ange masulakani. Na sana tini ko man nonta manua. Irolina busa turang ni mata kali turang ni koro. Masulakana tini ka mana sana. Donan rau Yesus kali manatikina rutuboy biti. Donan rau Yesus katol na be koro-koro. Donan rau kene be atu anu. Be matur ta ketaki sa ta tubuan na be koro-koro. Buat ta kitu na be kato na sa ta tu. Ena be matur ta ketaki ni zangil lamba. Na be kakel sa ta tu. Na masulak na turang si taytay. Sawa dia kay masulak ani na be matolotu. Lotu ba Kristo. Ratu bay biti. Kana kalau haleluya kana na bosa. Kau Yesus bay pita. Ena dala ni batu ngombo na trakina. Nanong isongo-songo lang lotu. Karena mo sa nikalaw na batu er sa tata na mata ni bale. Saya may panganday ni tutu ni bale. Ene kami talentay. Kaya baka orang yung nabutan na ata ni lotu. Nabutan na bulan ng Ngaselebu. Na bulan na itala-talang kasi. Na bulan na Randini. Sa kanirara na belutaki. Law ni lotu na may mata lotu. Na solituna. May lamani na dua bata. Baka bata. Matakat ko na nabosa. Ay halo na kalau irsa bialo tu beyau. Ento don meralo tu beyalo baindina. Ena kami tabe nendai. Wakan ko singai duru ti kamai kako ni ngalu. Tu ento na bunonggo ni kita por matanga. Matai
na matan tu belu taki siya ng ano minangago kaya ni karua na panua go biti nga rem sikin na nambula ni belu taki may buwan na kalaw kaya ni katolu na bel matalo tu lotu ba Kristo yamay Kristo ena singa minanday tabasulak pa na turanga ena singa minanday oh hallelujah kaya mga ito tingo ni siya ni Kuya sugay tingo may masulaka matang mana turangan ng kami day masulaka ng bulan ni belutaki au sa tabutan juga ini na kami ni Kuya sige na raw na belutaki ng ona ni Kuya endangan dapat tingo sona tamata kau ang ganga bata na belutaki na bunobiti angan dapat kina sona tamata lumuti sona tamata ganga sona tamata kau na kau lem na tatang bantu kali lang man mata dito beato ng dua bata wakina na tatabi yabusa may koro-koro dan tolong-tolong may kawin ni kina na mo sa nikalaw makina na may matalaw tulad ng mga Kristo and the writer sa ramay masutibo na may liliw may soko-soko-law yun na may TV sa maray takat si kumikanda yun doon ay wata kilikila ni obiti sa ngandam kina sola tamata may lamani yalo tondonu may masu lagi tiyo ng tamunang obiti pero ni ponobi na ka sautu lagi-lagi kabali yung sungakin na nontak kalaw. Oh, hallelujah. Kalau udah kami segini kuah, masulah ke matang na songgo ni kami di segini kuah, masulah ke mana, bono binakang kau ratu sukuna, masulah ke abuli kita. Iko kinala kami ni segini kuah masulaka na tukuni yalo na ait na tombula worship team masulaka na buli kata na may mga raw di rumah masulaka buwana kalaw na kami ni segini kuah mga raw taka na yalo meron hindi mga buli lagi na kami ni segini kuah masulaka na yalo tala tusanggata na kopo manada itzisu virta gilevi mrano bukawanga mea dondonga na lomo nikalaw ene kami sigini kuwa so aba kimni na kalaw lebu binawa lebu na kami sigini kuwa binawa lebu na nomu ni loloma binawa lebu na ulutanga ni masu kima may masulaka na kami sigini kuwa sa aba kami binatigi bikimuni turanga mula mga miliutaki na mula ni Ngaselebu mula ni Global Director First Family binabagalebu turanga ene kami ni sigini kuwa turanga binabagalebu ni memiwalo komiti binabagalebu na kena miliutaki ene kami ni sigini kuwa soba binabagalebu turanga chisu na mula ni vasongo di bata ene kami ni sigini kuwa binabagalebu kimuni kame kimemika kunimbita na mula ni vasongo di bata ene kami ni sigini kuwa soba satu sanggata na may yalo dhala yalo may bulu yalo may eli yalo sangani biya mga rorongo yalo sangani biya mga bulidaki virtegalebi rano bukawanga yalo ndondanga na lomamuni yana kami ni sigini kuwa binabagalebu sara na nungu kalaw ningay may liutigi kay mami na kami ni sigini kuwa ningay may tigoy loma ningay may tineta nga batigay kay mami yana kami ni sigini kuwa kimengay masu siyang sara na yala tani yada tali libe muni ko Jisu yada ni mami soro yada ni mami bagambulan di nandolo loma enduanga bunga domo takasar na kalowe na kami ni signi kuwa bunga domo bagalebu labe talaman dalingan daru mataun daru kinda bagana elo tambu ni kalow rua tolu wikinda bagai chiko bagale kami ni signi kuwa sabi kita bagi chiko yada tali ni ngone turango Jisu and kami sigini ko. I also greet those who are tuning in from the Facebook live this afternoon. We here at RSMS would like to greet you in the mighty name of our Lord Jesus Christ. The leaders are not here this afternoon. I take this time on behalf of the NCF, on behalf of the members, to greet their life in the mighty name of our Lord Jesus Christ this evening. Congregation, let's just put a hand clap as we welcome our leaders this afternoon. I also welcome those non-NCF viewers tuning in tonight. Hallelujah. For those who hear us tonight, also welcome you in the mighty name of our Lord Jesus Christ
this lovely evening. Hallelujah. Surata sa rin tong bulan na mata sere. Mendua ba ikianda na tatal ni sere na kami disigi di kuwa. Uloy ko duri kina. Baka minimilang at na kalong. Raki totokan, raki totokatalei. Raki ni bebe kulitaki. Yan na kami disigi di kuwa. Maraw tiki pamay. Saway buwa. Ni pa maraw tiki kwatsiko. Yan na kami disigi di kuwa. Sandina. Io Sandina. Kalau dia dere. Sandina. Kue kalau dia dere. Kue wusi di tala beita kenenga. Ene kami di sini di kuah. Sandina. La beti kuaya. Kue kalau dia dere. Sandina. Haleluya. Munua ikut sini baikina. Rani baba minimina kabatene ke mami. Ene kami di sini di kuah. Sandina. Kalau buka wanga. Sandina. Iyo. Abeti koya. Kalau buka wanga. Malau tiba dia kami di sini kuah. Sandina. Kalau lama. Sandina. Lama sekarang kita di sebuah Isau. Baru tadi koya. Ikut turun kami di sini kuah. Kata lama. Sandina. Kalau ya Londina. Soalnya kita harus cari ya Londina. Kalau ya Londina juga. Maka bini tidak ketiki koya. Betul koya kalau ya Londina. Kalau ya Londina. Haleluya. Sandina. Didi mamua. Haleluya. Udah nggak ikut turun ke kamari. Didi siko. Yo mata-mata. Didi tale. Sandina. Lande buana no bukalou. Haleluya. Sandina. Sau. Bini kuaya. Sau mai bua. Sekarang makan tu sembau besau. Kandang besau. Meke buana no bukalong. Sandina. Meke talamanda. Haleluya. Reki koya.
Kau ia me Jehova. Mai, iko takama tuko me Jehova. Jangan di takama mona tamata. Sere tabi moya. Para uti moya. Sandina. Haleluya. Lulu mata kami kotoka samu, lulu ngawa ngo, lulu turawa bakanda ru malumo ina kami nikua. Rongo de kachkir bola tambu, ena samen donro suka ruat kinendua. Aware kini rakabe yau, toma idambe. Kina bali coba, oti maina na muda kadaka, oti maina kamble tiko, o sama itinga mo may rongoda na bosi ni kalaw rongoda. Kachkir bola tambu natamata bukunga. Natamata rongoda na bosi ni kalaw. Dai da kama kina indora ka, waso soba na turanga, worship team, do talaman na kamula-mula. Dana pabili binakatigo, sepero tigo mai como tu kunyaro. Oh, hallelujah. Mai. Meke. Ibuana nonda kalo. Sisu. Meke. Kaba kamundu ogua. Iona meke. Ona la beti koya tunga. Binakaturanga. Nandomu nila lama nandomu nira. Darumai meke. Sisu. Ibuana nonda kalo. Meke. Meke tikoya. Ogua. Iona meke. Ona la beti koya tunga. Sisu. Binakaturanga. Latina. Namundila lama nandomu nira. Lante, sale una mata, lante. Oh. Ibuana nonda kalo. Lante. Bakamundu ogua. Iona lande. Sisu. Ona la beti koya tunga. Binakaturanga. Nandomu nila lama Lante tale. Mai, darulante mata. Oh. Ibuana nonda kalo. Lande. Bakamundu ogua. Iona lande. Ona la beti koya tunga. Mai. Nandomu nila lama nandomu nira. Daru Didi. Oh. Didi. Ibuana nonda kalo. Bakamundu ogua. Iona bibi. Ona la beti koya tunga. Binakaturanga. Sisu. Nila lama nandomu nira. Sisu. Didi mata, Didi. Oh. Ibuana nonda kalo. Sisu. Bakamundu ogua. Didi. Ona la beti koya tunga. Binakaturanga. Nandomu nila lama nandomu nira. Nenda mai Kaila. Oh, Kaila manda.
Oh! Nanonda kalo Kaila, kaila. Kananda me kaila Kama kamundu Bye. omua Nagwata, babli na mga katuranga. Iyo na kaila Kanina. Onala beki koya tunga Pinakaturangan. Pinakaturanga Nanamu nilalama Nanamu nira Kaila, kaila. Kanda me kaila Iruwa nanonda kalo May kaila. Sisu. Kanda me kaila Kama kamundu omua Iyo kaila. Iyo na kaila Oh, Kaila. Onala beki koya tunga pinakaturangan. Pinakaturanga Nanamu nilalama Nanamu nira Dua tale manda, kaila tale. Kaila mga tayo mo kalaw. Kaila, kalaw ganga. Kalaw ya latina. Kaila, kaila. Kanda me kaila Sisu. Kama kamundu omua Oh, latina. Iyo kaila. Iyo na kaila Oh, Onala beki koya tunga pinakaturangan. Pinakaturanga Nanamu nilalama Nanamu nira Iyo. Lulul mo tabi kota kasamo. Rawada kol mga ni COVID-19 go. Lebu na tu bagan dua. Amen. Lebu na ray bura-bura. Lebu na mulai baga ray dan duraka. Iyo kacu mo na tam ni piru cil karua-rua. Me kuata ni numan no iko ray kina. Tuno ko baga ray di chisu matua. Oko na take muna. Ana sama talaga nanda mga bauta. Niko chigo ni ko mamay mabuliti. Nano masiko. Nak alo tamu baro mo sabiko. Niko apa taura. Ndano problem nakatigo me dabo ni salomai. Na matay to kunyalon. Dua tali mandar serve kanda. Ana kabi tali dai rakitaka. Nakalong na mo na kami ko. Haleluya. Mga susuto ka sa nakalaw na kami nising ni kuwa. Dala kinda mga tsiko na nanda milutaki. Yada tsiko may na kami nising ni kuwa. Ando mandala na mga susaw lebu. Ena kani nising kuwa. Ninda kinda mga tsiko non raumbula. Yada tala ni ngone turang o chisu. Ena kami nising ni kuwa. Kinda mga sar tsiko na mata ni tukuni yalo. Na kinda mga tsiko na mbula na tal-talangase poliasi mbauleka. Dabu tumay na koro watu. Romulo, watu roba, da kaun robe. Wakawati tigo bay rudi mbauleka. Tolu tigo na lubean rau. Rau daga tigo tal-talangase. As a surgeon in a CWM hospital. Bingarabi tigo in a new town zone. Bita bata na lingamu ninda kita mga tigo na nambula ina kami ni kuwa. Praise the Lord. Tone bola tambu na efison kena wasi rua cikine walu na lomo wala ngando sa pangambulai kina ena buku ni bangambau sa sengan ibu na ko ikimdo soli ngani kalau sengan no mundo daga binaka ena sengan sarnindo mena ndongo kai koi ke unanduri na ka binanga ni kuwa ke baka na lebu no gutu ni alo na ronga da cikona yau to na pola na filpai watsin ka tolu au sarau ni daka au sara rawata na wika ke ngongo ena buku ikaristo ko sabako ko te kau amen. Tomanda, I thank the Holy Spirit for the opportunity to be here at Ratsukuna, the regional leaders training, to come and testify the goodness of this God and the marvelous thing that He has done in my life and the lives of my family for the last few years, since I recommitted my life to the Lord in 2017. Kambale wagayalo sengone sar. Yo wagabini binatanga na turanga no nabika dibikina nungumbula. Orang yu betendo ng bulan sini taudoko ndo ng bulan siang ani binaka ile na sar-sar cuma na kabin kuar na kilami na sartunga na baro no gumbula kesaran ratuku na ngana no ito kani ile na sarai da cuna tukunyalo asa may biwo siya sa Bible study arangay comment cuma mai sangay loto biti kembal sarai no kilas sartunga nan rakini bula ya tukina na iya na bagambulay nga na kukua kena bosa ni kalau Dina di bosi ni kalau bang boleh kena tu kalau bosi ni osak kilanan dina nandina yang nangkai tasiriki. Amen. Au kena keruh ba binatang enam bulan di belutaki. Turang nangka selebu sembar cuma mai dan bincang ni kuana Madam Global Director. Thank you ma'am for the great leadership. Au bang binatang ni umay duruma na songgo lutu binakongo. Au may bakabuli di saranga. Nadaba nang garabi kalau. Daba na marroy na sabsaba ni kalau. Na daba na daka me daka chunga se daba na kaya na tamata. And the wakabuli di bale we're not defined by what people say about us or what our past was. We are defined by the Word of God, and the Word of God is what you receive today and what you're gonna take with you in the future.
Bata na kolongo na close sale suba mai na nomu besi ngani mataka. Sangat hal nindua sale suba mai na besi ngani mataka na kalonga kenta rungara wat sikone sikone. That's why I'm so confident to stand here tonight to come and testify His goodness. So babu ni binataka na nungu mata bale maramana watingu ndambe wata tukeo na singani kwa hati ko talanga kabinenda. Hallelujah. Loma ni tolu na mbaki yalondina ni kalongo. O babu ni binataka na naturanga kabinani kwa. Binabole buna bitokoni. Binabole buna rutombula na ngone. O babu ni binataka tala na mbula ni na nungu itumbu-tumbu dine ni sahali na maramana tinangu. Sembole chunga naturanga na tamangu. Ibinga na bono iko barong chumina chumbe may lisulanti na ngonong ko babaro chumali sumibiti na buko ni lockdown. Au torna ngone binango mo dabatan ko ba binaka bole na bi susu and everything else that you've contributed to my personal development throughout my life that I managed to stand here tonight. Wa binata na nomuni robe susu na kena tumbira na ni tumbula ni tu susungi dake may ni sangon ng bulan ni masu ng bulan ni garabi kaluan na bi mataka na bi akabi kito sa may bagan din na taga tubabi tedini na binaka ni garabi kalu may nangono siangon ni sarkin ng tutkuni alo taga bali bung kaya bakit sin karua au sa sulia na nungum bola ba nangon ni turango Jesu Kristo. O babi ni binaki na buwan na kami binangan din tayo nabi wasya nga bagwida na nungum tukuni alo. O babi ni binatak na no nabi bagang bulay ng tukuni alo taga bagalibo. Nabi kanga itu bala ko kaya membala tanan nungum bola mereniu kaya kami ni ko sa may kadibital to bagital talangasi. Siya nga ni unama ka bagang tua. Eu kailangan yun na may buli-buni way, wala ko may suba, may buli-buni way. O dakaba na nung postgrad masters na surgery o sarawata. May yun na daka-daka tsunga ba ya. May adaba ni kadibeo na kalo, na nung bola, may adaba na nung bola na buru-burungo. Eu siya nga ni kila. Na kahit tubala ka na kalo, meron mo may bangatak ito na talendia, meron ni may angat alangay na song-song kulo to Jesu Kristo. But ito kuno Paula na Timothy na matay ni Timothy bawalu. Timothy na daka-daka niyongo nga bagayango sa sayang nga sarabagalila yan ang bulang ko. Iya na daka-daka ni Lotu, naongo nga ni Lotu Jesu Kristo, saya latagi kinakanin bulang ko, bahuasibi ng bulang sambaramay. So, holds promises of this life and most importantly in the next life. Kung kayo baka binibinakin na buwan na turanga. Tukun na Jesu bay pita, siya nga ninduwa yung bito na namatubale, nawekana, natadina, bito na to leave his field. Siya laiba na na daka-daka, may muriyaw. Mas siya nga nakena isawa. Yan raw yan ang bulang ko. Bula tao mundo ng bula sambaramay. O ba binibinakin no na beisireki na kalono na bibang bulay bayaw na loma ni bida ng bagsaw chondo tukuni alo taga bagalibu. O ba binibinakin na ngaw na usikobi kina na loma ni balimbula siya nga talindo na kae kawe ni bayaw. Siya nga talindo na kakana kawe ni may bagang bulayaw. Di na nilebu na wekangwe ralakwa ni ubang bauta ni ndo nga na kaya durumay kaya ni bayaw ng daban ng gutomat sa ko na boss ni kalo. Bata na boss ni kalo sang gali tukuni bayaw tambe chuka na boss ni kalungo na bimbongi na mataka do yanra na besinga lebu yo ocho na mo bakadeng mo yanra mai wili ka chuka na boss ni kalo masu chuko ba o kwa na bi bagarotaki enga bi bagarotaki na kalo ando tukuni alo taka bagalibu tunay tuba tuba la kana professor may bing garabi tuba baka tamata baka talake de kona kalungo bata na ba balta niyo ko nga bi ka chuka mai na nung bolo ko bi mai tukuna nga bi ya senomu kalo chunga adabo saba kana ndu kuyaw kina ondo tukuni alo takabali buya na isaw nindo na tamata italain rende ni sakilato na kalo endo na ngaw na tumbere mai na ndo na sususu keto susungen do na matubali lotu ang may pangananda ko na kalo ni sa blesta kyo na kalo nungu dakakan nungu buli ndo na nungu mata bubale sa tika bu pangananda ko na kalungo yan na isaw nindo na tamata italain rende do na kana musi ni dula na bisi ngaw sa leleway na sitali ko daba misulibiya na ayaw ko daba ngaya utaraba dabatal na lebu ni waraf-rafu abu gitu iyo ano nabi bakang bulay na kulong kay baka binibinakin na ipiriutin karua that God allows the situation to discipline those whom He considered His children. So let's not take it lightly. Kendo na situation ba ko lagu duro machiko ni kuha nabi toto bata benga na daru situation tukuni alo benga nabi toto bata chiko hold on my friend. Dambe nga nandina kaya narama ni boss ni kalungon na kuko na no boss na biba kambulay. Patoko tarada kina nungum bula lo manibida na madawa o wara kachukina na second surgery mo la kaduruma teruro na bisela la kaduruma. Ang kay dambe chuko na mata ni kalo kay tarada kina nungum bula no boss ambate engine kina Roma chin kabito.
ni bakong bauta sarau ngai na barongo na baronga ena itugu-tugu membaletan ngoni turango Yesus Kristo. O babi ni binakina nona bi bakong bulay na klo au sa bakong bulay dona singa au sa sureci na Kristen untuk tuku nialo taga balebu au lenturi sara au sa tuku nialo au kinda dala mata ingani singa tambo tuku nialo kina ia na vanu au ndo lotu tukina na rani bakar ruang benga sa bakatol dona ambaki ena nitu chiko melo toka ongai weekend endo ni singa sale rongo tali tuika ni eu salo rei chiko na tuku nialo ina New Methodist Christian Fellowship. Au sa tuku na berito mai vale. Ai au sang kai Yesu reti mantanga bakon do sambe ridur na sok lut. Na nunggu dur ilo mai aba te nunggu leba kai tabi na kai baka tau bana kalu. Emeni. Ia na beka ke atu bala na kalu me da pamengo. Lever na bosa. Sinra rona la gola baka tichisu. Eu wandin dina taka na beka ke na bulan ni bosota. Ke na beka dibikina na kalu na nunggu bulan me banga taki na talent di sulebe au. Dina sarni benga rabi chiko na be na buturarani be bang bulai na bula bagayango yo wa binata kana kloni rani bang atagi na talendia merani mai yanga talutunga mulinga ni benga rabi non ram bang bulai bagayalo na lubena mera kaulesu na nona mateni tu na bagatau cicing ngongo au ba binata kina turanga ala ko cuma na benga rabi o cinga bidana bula santo mena job of my Christchurch sawara gitu ngana nunggu English test sauda ka bandona be lati wana kelo batani usang kay ngasa ngani lutu usang kay reda juga na kami ni garabi kalu na lom ni song lutu ko dona kandi na usate bu mo may reda usang kay tu na bona turanga usang kay bagang bulay sarnga yuk sa bagang bulay yaw yuk sa resto ta kanong matawale batanang no bagang bulay kinamya dam ni tom matia sabol ka taltungan ni kaser na matawale abandin din na ta kana marama na uchingo dambit ni singni kwa yung kay bagang binaka ni be resto ta kyo ka sabi bagang bulay kay baga tawdo ko takatala matubale na tubo-tubo nga batindi kila tugon ako na cermaya rusa nga bulkan tua cinkan tua ni sa kila ko yaw na numani lomagu sa kako choba na be kame mbale chikem no be kamo do binaka kina kasyang nida mesule be kem do na nunu binaka na bengon satu memori ang kay baga binaka na buano turanga ndameda na nongo English test na IELTS ko do kilabo ko lebu tala ko balay do dormenda ndameda na English test erto sa wawatu mena New Zealand Medical Council kaya kasala ko en gumadal ni test meron ni sa sulbi ang dona position binaka dona ka na leb ni labo yaw sini reda yaw sa chukoy matenelo dona ka sa convict ke chukoy na kalo na bengkarami na lom ni songko luto sa may nga wala nga ni may bengkarami na songko luto go o may bengkarami na songko luto Yesu Kristo amen ang kay baka binaka ni so mga balagala ka na kalo na nunggu sa unitaro na biyalela ito sa takaba sa tugun niya wala ko may recount so mga itulan ron to la recount ngori baka isotal na bunway aron to fail tal nga ni recount nga sa duru batoy ko na suma tal itulan ron to la ren nga melakan nilaw kunan to na makoy ko fail kina ren or tuto pap takatale amen ang kay tugun na ko professor do na kausa biyalela ti ochikina yung kay baka binaka ni takaban do na ding do bate kilangan na kalu nakaw na leso tabay ka ni samba di tangang tawang ngo sa lalasar ngango amen ni salalangan ko sa nguli dem serto na matubal labi kangan do yado tuiliu haleluya binasar ni tunan do na tutu ko ngaya ni santo tawangan na tanga sa lalasar ngamen nga boboka okay baka binaki na bono turanga do na ding of the cabo sa may bengarabi na kanga undo do mule rawata meka within God's timing in a short period of time sa ting ko may is oding ko mga ibit aron ka Fiji made yung karabat ko do na ngo ko bulianga na kalunga ang karabat ko kembali na daban renre na kisi renre da ba una takso be banu ndaka ni bakararabi chiko boy ko ang ambulia da ba musin rawat ke rawat I can do all things through Christ who strengthens me okay ba mi binaki na yusin lako na raw na lako batagan na ngone turang Yesu Kristo sa tugunochi au dusi au pagalewakina yan anu kuliban wa bala kacha utonga amen lo meni tolo na mbaki ya bosota tonga bosot au biang bala ngaki nentu ai dami na singa binandindai Beto tobatan on daruto kunyalo. Do not be weary of doing right, for in due season you will reap the reward if you do not give up. Ay bang din ta. Lo manipita na madaw sa uchi. Ang chuko mo niladak sa tarimba ni Rona text. Sa text ni Orendini na bikasa convict ko kina na kalo rongo da do na kunyalo rongo da yung ko sambera tali chuko yo. Nilipengaw na kedemento bagalawa may kino na daga ni turanga. Au do tuko na chuko be ko yan do na ba musa chuko chilom. Lebu nga nang doktor over my dead body. Isa nga nakalo na sino mga mati. Kuan na bumalik. Au sa confess yung ngani. Not over your dead body. Iyo. Not over your dead body. Yung kay baka binata kin nakauko ni kalongo. Wan din taka. Ni siyang ni vengu. Karo be bato nakikin na belu taki ya dakachunga.
Nakatsunga. Ang kasi niloto tunga may usali associate sinya pasa. Nangono tambaki kin nunggu veng chu sarangeke. Pati ni sengone saranga. Au sa ngasi tu yo sengone bakayalo. Ang kay wakaurere. Yung kay wasam taga na kay tugon na kalo becer maya. Kakuni lang kata kau nambi utana bose nungsu. Ang kay baka binibinakina. Wa binibinakana laka ni alo tambu to give us the boldness and the confidence to stand. Menda wasena bosin kalo sa tingu bakay tabi na Bible study. Do raw da kena duri na kena presenta kena conference na pe kani da kambale tani da kila binaka. Ini la ko mai lomo ko ndo tani bagalilai. Vitalia ngau ko singa nikla. O ko ka dibi ko qualify ti ko na lameke. O ko na biuta ngusu mo na kawi ko mo na tukuna. O ko ba bini binaki na bo na turanga is a God of breakthrough. Nunggu bula mantanga personally. Bula bagayalo. Do tamani breakthrough lebu. Kay takaba tolo ko nunggu mata bubale. Ko saranga wa nama katu menduria sangu. Sa tiga buntur ya sam. Sa tiga bu lako maingo na taka ni zone. Mata sauti. Sa arto we kumuni na marama. Sa arto sota na marama. Sa lako na bisiko. Sa tiga bu join tegerto. Ya nabi kang ando bosta toka. At tiga bu mga taki ko atala na kulun si. Ya nabi kare ni takaba na kulun. Kay kundua sa nanuman yo sana. Sa nganin duwa ito koni ko iko sa lako tundua na kulun ko na sa nganin labi ko. Nona yalondina. Kalo yalondina. Iko yalondina tsunga na takaba ngana. Wekaro sa biuta mena bilutaki. Mina tabi ni bengarabi na zone dava iko chiko kila na kalungo na kalo yalendina. Wabi ni binaka na vikau sa may bengarabi raw kina na vikau sa may raw at Lomani zone. Wabi ni binata na Newtown zone. Na vito ko ni bengarabi. O via tornango na binango mo. Wabi ni binata garuto ni taltala. Chiko ni ko sa dari mo bendo na text. So na bi kasa bi ersa bi promote kikina na kalo. Sambo wili tala tunga do ni taltala do na rendino. Ronto vito ko ni mga libu. Beyaw na buku ni bengara melito ba binatang na non rombula. Thank you so much. I would like to congratulate you at this time. Ba binatang na bi baru tagini kalona non rombula. Ba binakina bona turanga na kami singa binani kuwa ba kina ng bulan ni solika. Do na kau may bulida talangay lomango. Bengaw na do tukina iburuburan sa senga mandangan na luto mengay raw ba na soli ba luto na soli ba misenare. Batarin do namba ke lutungan na lutungan ni singa ni mate luto ni singisudu. Kaya baka sa mataka. Kaya pala nasuli, bibibili sa bulang bengalan dolan doon nambaki. Hallelujah. Yung kaya baka binatang na turangan ni may baguli di lamang ko as part of worship, giving is part of worshiping God. O kaya baka binatang, ba't tinitukan na ibala tambo? O kaya tabala mo baka muri-muriya. Nangaw sa may suli katsinikina. O ray dasara na takatakamani ni kalo ng bola. Promotion mo nila takataka. O kaya lataka buwan na turanga, binakawali mo turanga sa promote kyaw. Nakakaya yung bita nilingan ko, napaka Una do toko na kina nadaga nila mamuni. Ena kena ditbag na songsong lutungo sa nalomani worship center sa na zone na ubing karabi kina. Okay ba ni binatang awan na turanga. Kito dambe nanduan na we said with a covenant with our God na nalomani zone na baleta na mission Sunday. Wa binibinang na nalondina na kulungo. Sa tiga bumi kito rawata na natakit ya. Awang bauta na di nalalay benga ni solika. Wika lalay kimemerani tete ibakina. Sa tiga bumi sa nguli dabi mando yaw sa meliut nga nakaluna bingaw na kensar. O gay ba binibinakini sa tiga bu raida na yabala nilingan ni kalunggo na loma mandang ni zone na ubing karabi. Kino biang boleh dua. Dami na singa ni kwa. Rondo bi bato na kikina paglebu na beliutaki. Ameni. Liu to manda na matin tu ni kaluna na londonu. Ena kay sul mekani kuribi kim ni do na kabika kedengango. Ni sa liu chiko koya taraba chiko irna chiko waboki. O wabi binakini do ng bulan ni bengarabi o may huli day lomongo na nonta bukira na nanromrobua. Amen ye. Lomani chuaba na lomudo kalo na lomamudo todoko na lomudo todoko lomudo na lumakede keno lomudo koko kede. Lomani rana kaino mo me kanto sa lomani kemdo. Okay babi binakina na vida na singa tamungo nabi kanga ro da kaba chiko na belutaki. Kito sa tegbu chiko mekto ba murmuria na matobali. And the kids were so excited. It was something new. And so it was so excited to them. Doon na kaya baka maraw tegerto na luto lewasya na menreto na kenreto. Ang ko'y babi binakina na bibang ruteg ni turanga. Bata na vida ng una kito ba dora kinabingaw na vida ng una sauti. Kito sendami tungay bale sa alap ng giri. Singa tambo na noa kito ba katotol me kito lilutu sang nindo na basang kay daka. Eu lako libing garabi na power in the wood or to sa didi na betsinani na taxi isakoda kito mission sandi kina o chinalotu na chinkarwa sa lala na kete sa tunguna sa morendini mere label nga na roast chicken meron kito basi nga libukina. Okay babi binata kana turangan nga una sara kito baro out make na sanggiri tala ng tatang kasi iso malumu.
Muli piktakan in dona package in my TV. Ito lang lava, the very thing that we decide to have for lunch. Okay, baka binibinak kina na bulan ni Belyu taki. Nawali mo na hal ni Loloma. Ento ng bula, challenge taki kinawali mo na nung bulan, balatan ng bulan ni Solika. O baka binibinatak kina na turang, nabi ka, may buli na kina, naloma ni Song-Song Lutungo. O baka binibinatakan ni Lakolakong Gosi, ni Lakolakong Rawa. O nabi at siniki, nabi kaya na kami ni, challenge taki doa, kaya kayo ko, ang tamit yung doon ang rin gori, hold on. Ew nanguno ko turo may kinabati karto na matubali na ilawalong ko untuk kaya libu tali na nunggu bosta kilo mo mana nunggu bosta kinanguno untuk matini tu kina. Amen. Libu daki ko ngo ilay ko ya. Libu nang manantana no sa limas ni bikaw sotaba. Ni bikaw sa sotaba ni songo no mumberani. O sa lika ba na to turang ni ko tali bisarabia na maram ko. Amen. Yang nanguno kero sa mesot kero bibatu sai kino sa kaitu na bakaisa. Buso chau sa dating. Son ko gani masala ka ba na turang. Bikaw chiko lay bisaranga. Haleluya. Yang kau mga nanuman na karuni kornida, cinkarua, walu na chini. Ito na bangko Paula 3 times I pleaded the Lord to remove the thorn of flesh from me. And the Lord said, my grace is sufficient for you. Hallelujah. My power shall be made perfect in your weakness. Therefore I have every right to delight, for Christ's sake, to delight in weakness, in insults, in difficulties and hardships in life. For when I am weak, then I am strong. Au bang lesu talbuan na langi-langi na dedere nanto kaino ruko menono tsinga kami sabinan. Pasusubali mo na turanga na ambong Italia winandendai tukunialong bula tukunialo ninganga tukunialo chikonta na buniwai levu na ndabel mul levu suba sina pastors ka sulit talbuan sor mun dada milita dakina ngai wakwanga ko ilama nambatin kilako na mbule sikti ko ndor munua na mbule chiko ngana bosse ni kalo abang bauta ni kachi wikanda ni bola tambu na boss mambale rua ba ko basa na bosa ni kalo me baka basa ngrati una yaubuni siliwa se kaula kon ngai kilana rerewa kana kalo kon ngai kilana rerewa kana kalo kakune na kalo iko basa ngrati ko ndo mbega tiko mambo ngini kwa iko mbedi ko tiko me baka taki bunu mbedi ko na ngone tiko bukina tape na kabindendai kako ni mbedi ko na rauni lailai na muitekebu ina kale busara na muitaba vaso so bana turanga na kapital we na ndai ni surat sartigo na ikaruni tukunialo surat sartigo na ambulan na tartalngase osea rasea dabu tutu mana koron na ilam bau mai telebu bagwati tigo be rendini tartalngase rosi rasea batigo na lumen rauta toka dagdaga tigo ba full time na lamani misi ka robeng rabitigo na zomina ko tailebu central bito batan linganda ni kinta bacio na ambulan ya kapital we na ndai karena ibola tambu na cerme chinika bitu na tigene bitu kalunga tatamat sabar vi choba asanu itegi chobo ndoa o wawi mina katana kaluna kabini sindai balata na lomani covid tinga diwa kena ngai mendola talango sa ngai mai nduri talango e ratsukuna au sinama ka mo mai tukunya lo ni kwa enda wawi mina katana kangaro ni takaba tukuna kalu na kabini sindai o wawi mina katana talanga na mbulu ni bilutaki na lomani sokolotu balata na bi tuliraki be susu momone so roni tere da gitu kina na mbula bralo na buku ni tubu ni bingrabi na lomani lotu chisu sama lewana chigo na ministry na New Methodist na kabini sindai ubo bina tatalan rombula na nugu tumbu na kabini kuwa sa ro mai oiti ndona ngona ni bingrabi ubo bina takana bi susu binaka mai ada bitu kina na ngona binaka ngo roto talana nugu bale nugu bitinani ubo bina tatalan mbula na kabini kuwa na bito koni na bito kani sonongona ni dhambe sonongoni siu sonongona ni ngalo sonongona ni tombale wa vina trati ko malata ni kalungo se mbere bandonis mo wisau kalau yalo ndire tuka kau kau na covid tini ka viwa euro new data langa mo kana kabini kwa mbaki rondo lutini ka walu au sakiro salawata voluma ikena turango na covid tini ka viwa da botik na kabini kwa emeni na buguni kena mai bakande otekitiko na vingrabu sa mai tukina au wina takatiko na turang berata o kwa sember simbo bisau lomani covid taunda ni covid o kwa ndina tinga na kabi vinna kaninai au bia tukunya lo kabini ko ndendo na biba longa taki bendo na kango gondambe ni kwa ndo tala ko sar mai balata na ndina ni kalau watakena no mu kauchigo ni bokaboleka na isero ni kalau ka bogo sibisara baka chito musara balata sini ngona rara na ngona ndala hoki ngo
Ndona ka umay bulida lo maningon na lang sa iti mo sanga mo bakati tungo taka nagumbula ni bio kani kina turanga. Nambula ni bete lebu na ka takos mai na tukunyalo taki lebu na ka na mai en sanga me na lebete kina nambula en dona ka unangaro na tiko me chi sombo na wakangu me un dating kina yabu sanga talin dona yabu ndina. Yabu ndini kalau sa tunga na sanga ni sa keleira sano na ngone turango chisu. Me kalau tani meni balbalda ko rike sa dabuta na ya Kristo chisu. Kau wabina wale bana kami sin dona kau mai buli da bagale usar baka mimbi nang unango ko bi tini kadiwa na kena baka buti nambula me chi sombo na wakangu mo yalo matua bagale usar baka yalo nambula la ko buti kina turanga na kau rongoda na kau tomika na kau tonga na kau bulida na kau reida na gu saraba na programu na gu baka tebiti uti ko na mai TV kena no gu sanga mo sudu mo ti mai me undata ti mai me rani bibuke mbalata dona ngona rona non da biluta kena sini chugo buti kenda dona ngauna ni sabanga una nakakita nga yau mo na bakbuli diaw nangumbula me na wakangu me tubina ka nangumbula na ko batikina tuanga ka bo mo ni matay ni wasosya no bimbula ikina bindua ena kapitale ni sindai lebu na rongo lebu na kay ko mo ibakila ko ba ndoni ngula daba ni kalo ba kay butikenda ro ena ndona yabu mendina mendei me totoka me bakalo me bakay bola tambu me saba me labeti tunga kina na kalo ne bi ka ke dia do weekenda ena kapitale ni sindai kene ka ruwa na nona ya londina na kalo non é Londrina na kalone capitale ni Sinai na aunque me relesu nikua ka cinka tolisi ni bulo tsulai dua bina kana bula saoti cinka tolisi ni bulo tsune amai pasteki na nanungu motoka emeni ubombo tani asama yo sewa ti bagalela yo redini ka selebu na dua batanga na tukunyalo ia waserua ni sarangodo wetina ya sana na nonra wasetiko en studio ni my TV na marama na radini ngaselebu na kamisi au na bia wase na sana gandua na ndina ni kalongo baka toka ni alo tabu no nando semata bata no nando dula bata na mateni alo me na output me baka takilanga ki no na daka ke ikoya sembera baka ndoni simbo bisau ene kapitale ni Sinai au na ndata mena sana na nungu sana ene bugu ni ka baka tokai na nona ya Londina en bako sibi nambula ni COVID tingadiwa nambula ni tete baki na kakenda mai bulida sanga talindo muno lomo ni balengango lomo ni ministringo na kena ndei na kena mana na kena matata na kena bakambetena iko baki la sanga dona baka dengu le bulutugiko niko dhakamana ka ngai reda naka e bisu tabikina na kalungo ene kapitale ni sine ndendo iko lomo tawtawo ndine tukumbeka se dhaka tukumbeka se ndomeka ni tukuni se just a made up story au beka tukuni kalo ko o kotala lomo ni kena viwo se tiki tukuna tukuni alongo rawa sakatalanga ni somo tukuna mulo tawtawo ene kabini sini dai au baka numa na kabini baka roya e uchi ko belinga mai bale usasama ke ngai tau na langi tau tukuna uda na kabia tau tukuna uda sale ya kabi bitani matelo na turanga yo mo tete baki ena lomo ni ndono bubale mo tete bagi lom dulu bale naka embata saka naka embita na alota mo bulia ya yau mbetani oiko batiki yau o kendaru baka tamata kendaro matani buno didi na baka sama nondoro umbaosi sini tunga kina na business card sini dona ila bo chikukina emeni chiku loma ni mbaosi lima sanga bulunga na dola emeni in fact $110 na nongu save taka chiku na ndona rauka chin na dola ya bale ta usada ka taka loma ni mada wa mena mai pasiki na motoka me pasiko bana rau bagada sotale payment se tu medaka emeni don rauka tiri chiku na bausi yo sala imbuto no na banua e usa sama kichi ngai tau na uda iko kila na raki matangalin rakia iko sana baga tuli sa tunga ndalingamu emeni obina katsaka tunga mo wele tu na kai ko dakaba loma nungu wele kadimo antirosi ni kita una vakabati kundona sinsudu ne indono gutatale bu na singa taraba na singa tangu e bidana ka ngande bako mele boli bu bako tolo ina usuri au sasanga mo baka ndalinga barati au sa sini raunga betana kaya bina ka chimedaka emenya usa tuna ya sandon au sa teka bu mo debate bata kenelo tangu emenya ni wasi ya uchi ko ya okiandaro emeni iyo au sa teka bu tuna turanga e baka au bia ngosa baka tuna mbuluma kaunia nga tu me iyo sa tunso ko nandina mo la ko ke iko ngo pangungu tu sanongo au sala wayani au sa tuna okay imatelo nga ayo nga baka tiau tuanela tabu au sa rawada sinto momni iya na ilabongo e chikongo na kausa reda me ubulia kolkulitaka ni na numa bina chiko yo na nugusoso me no mini madongo
Amen. Nakauwe ka chiku niko sa when you take him to be personal to your life, the Holy Spirit. Au sinito doko lebo nakauwe ka talakataka. Nakauwe ka chiku e vida na elmanda lai ni kalau ka lutu chiku mai nangusu ni bilutaki senandel tebeli bilutaki ni sa tiku matu no mumbula balo, mo tiku undeta. Mo tiku wapleta ki no mumbula. Iko na redo no bakila. Blata mai muri sana singin dalinga bara, iko sana roda nga vakaba. Amen. Au sala wenu satu turanga donda ukatini no pemen lo mani mada baru buka menesomi ya eu sana baru lango ele usori au sebaba bosa bosa lo kutunga sa de ni sa mbito mo kona list eu tanga sa wara ka patana list patana ka membi mo ndakuna iko kila na ulni rananti mena iso taba na list ya amen ya sa mani sula baka kina umbula we so sulia sanga mo ko ya ke baka sanga ndo tala mo na baka tulutuliga sulia mo ko ne soni kameli buli mai au sa banga lu nga usala ko lo manu visa mu siloti mo visa usa tu tu viento na casa ambito tu na matel na turanga sa tu okay indonu sandonu sando batikina au sala kongo au sala ko sali daka ngai sa ka bisa bole ni songo chiko na market ngai sa mbera sa ka bisa sini rondo ka ni daka au sala ko ngani kel na motoka betini kiro lo chiko no gudurbo mone somo ko le koti au tu na motoka kel to ngai ke eu sana lo na market u reda ngapa tolo na kame boli mbete mendro bondo mendro sala ko ni no gula ko ni au sa scan ba to tolo matangu balata au sa reda na ibisundalo sa tubo toka lo manungu tu ikasa ta ko so mendro do yo ke munimbe ko tal iyo au kinadala au reimuri to noka au ndu sarabi ke munito na mai TV na masu bina bole na masu lulunga mo ko abangu mi ma ko ndona e paka repasa na liangu o bina bole busara o masu le ko ika emeni iyo emeni ke o ke ndaru ya au sabiri ka botol sa me totol le ngano la ko senga emeni masulaka nanu machiko e linga di kalo mai ngono ya mbetana ngoni nganga ndebiko e tako su tu linga di kalo lo mani market rabio kani masule ko ya rege kita dala mo i mata usa la ko mantanga kandu medaka emeni betele bono ngone ke do kana boti tunga lo mani belo tu emeni me ni sule na paket na kalo sule to do na paket sini sule baga tikina nga ikutala ne baga lusu ya daka ba me kandina emeni au bleste ko ya au sa ngole mai au lo mai rogo linga tu mai rabio sare na ndalo sa nduru tu au sare na labo $20 emeni au sare na ndalo ya $20 ndone bisu ndalo Amen. Eu reichigani sa reichig menandalo sa redis kenandalo sa redi uchig menandalo. Amen. Durito to kinindalo. Amen. Eu taginindalo sinigila chigo nangona kiro vi reichig ne batigandalo ko tala redi uchig mai. Au sa chini klani sa sisi mo ibamalo ne bana sa rabi ngamo ko ya ba solo ka kanida langu tal. Eu kinala mandanga ni turmo ko tal. Amen. Kuwa sa ni ko nanuma ni ko kilada ni sinikile ko na tamata ni ko lotuni medis. Nabono ko chigina. Na no muy bala no muy tobo era sarabi olo bubu sarabi tu ko ikele ko tiko emeni buno kede mendaru ndong garo ni rongo ni ministry na da ni ministry buno ko tiko ikena no muy tobo no muy bala no muy sulu emeni ka kede ngo pakete lebu mbelata ni ndan tuta ka chiko ndona ndine lebu ni kalo menda bala sui bubu mendina ndondo ngana kalo usara da tala au sari yani to ko ya na bisundalo to gori ya $100 ndone bisundalo ya $100 biko ndina manda nyaro sa bulundua emeni kau ngame na ruso bulia mai na mawiki na matau au sa banga rasa be na buno kela no kina na motoka kela to tolo ndondo tamana mesa bondani emeni bugi be ko to sa buturba emeni lebo iyo akwa sanga ya eu ta ko so ngai tai na supermarket au bule rua na toa namba 5 salgo mai me mbongi chiga mo dili butaka mai kina isuwa emeni na kafi wetika buna walu emeni ke kenda rundina emeni asa sa baul bale curfew baul bale sa lele ni labo baul bale ni tuna sosom sa senga tunga iku sa cross ta tunga na lutambu senga poto bale manda release ta manda let go manda emeni sala mai au sa tuna moane bakanda na beleti ikenda risu bangani kuwa emeni la nga mai suba diliba les la mai vale la tuna vale mbiwana pots sa les ni ulesi ando na tamani bagade na kaukachi ko ngone ko zakabakina na ndomo lailai ronga malumu ronga lailia mana ndele ni sanga na bagade ko nikalo usi be na be kakele kele rawa keu sa ribale ada ngai ni sa turi viento kasi sa va kongo ke ndonu ada kana bakabi ki tomade bora umade uchek tana baiba o ya umo rosta na singa taraba na singa tamu mo mai lead vaka tukunya loki na mo vaka kadibaki na kandu kadibaki na mai TV au sarida au tu sa ndono bera ka urida emeni ya nelo tamisini ndodala
Amen. Usa ndo naka usa ni usa ndo rede itu usa daga teu. Ni raw ni sulu kango ambeta obinakata. Ni bana ni mionelo tambu. Iko ngoni daga iko yanda mataka sulu binaka. Ngota langa na daga. Mo provu taka chuikina, baka sulu binaka yanda mataka na kamedaka. Mbelata iko sa daga bana ministry ni ministry. Amen. Usa yanda mataka usalo mai. Lago mai daka na kato doko mai daka ni sana rongoda sana kandu ni tukunyalo apaka dorati na morama na randini ka silebu sawa tsena baka tabi suso mai o sama ibondo sa daka na bibaka mo daki sama ni lago ni tatau mo ngola mdani ngola ne seni motoka no rabu no randami kina era sulemai ndone vivinote usala mo sama indambe ausa no mai vale suba ibale sa leka ngabiau amen lago bata na turo ini mata ni umbita tu na worship song au sini kino da na ni matango amen ni au baka sa mata na limo na rau limo sa bulunga ate na mbong ni buruai dabu nga na lo manga ni walo ya wo kataraba na limo na rau amen e va mingo na kai tuni mai na lo tambo en bita biau en tuna kambal na so mini nomro motoka iko sa ngodo chike ba iko sa rabati na mai tv e na matanga ni singa tamba amen ngona asini tala noya atorawa tege busaka ni ko talenge ba chichinga ko talenge lo moro taka na daga ni tuanga amen au sa la ko sa sini ba mandala tarawa amen daga sa na kenaka kachinka tolu sini ko vulando sa wacha daga kena pemina dandil oti naka samoi daga na kene ka romo mai bukata barakina lo manga ni rona mada sawati daga na belesi irana mai masu na MDH be singo de levu sini roni dala irana wa kai kitau se irana wa kanda na itoka ni taltanga se rando lawo chuma yasa sabara amen lago mai roto mai masu matelo ngo sambi de chibira turanga limu sebulan dola nga chukun ngo bausi amen limu sebulan bausi betango ni daga kan tola kana baka tultuli andora kana baka jinjina amen nangona mo rede kine ni ko daba manda ndo tunu bale mga selu daba manda me tekebu me ni baka tekele ko ya koya amen limo sabulon dola utiki da tolunga cinandola ro den dona tadingu tukunyalo cikana ma sawti au teknikla reda ni connector na dot nelo tambu na cinandola a tukunyalo deke na ma sawti ciki dika cini rosangabul rongo ya andona rosangabul rongo ngol sumespa amen itu bana chiko mna no itu bana mavaya oya usala bena linga go lomani zone mono bogoti na isauni ni to medium 10 mena out mine singa bogero wengo na kaubia kachugo lomani ndende tu na itu de loto sangani na mo itabi na job no na ko ibina katendo na wanka lomani sanga iko mombole lomani lala iko muka ya urwata o tu ni to na zone que mani dono me ado na bele si botale ne rono dolu sena global kataraba me que tonge la ko me todo go chuma ka sai la ko chinga ke lo mala ngi bo sala ko chikina dina mandi sona kanta ba dal kataka to bale non de ngu me da ka sona ka e biwe ni kina usu ni tambada me da ni da ka ba minaka ni ko sini da ka ba chuma me da ka ba chuma wana kalau mala ya au musule rono tolu sabulu limo sabulu ngai to biao me bagandei me bagaya me come bene kera bo ngai tunelo tambu tikina ndona chini ruana mbiti sana go amen no kuda kabanga usanga chuni kila o tina singa usabaro lako la mo talanga siso voka sise mo ko hando no ga di bola talanga sibuli banku mi ndona ko na endo talanga ga di bola urai bango endona ruana dola tolu sabulan dola takko suma ndaluna so mo tikina ni tuten mena out man singa borongo mena masulaki meronga ni baga dere tikina na daga lem ni kalone alo tambu ko ya e baga nga takachiko na no mbula no ndambula menda mai vito ko nyanga tuni longo ene capitale ni sine mo mai baga mo itinia au sa daga chingango au sa ndo ya dani na kalele bu na tukunyalo ndo ya dani ka ndo ko ni balo ndo baga ndabiro to ngone ndo tuni birto tamamu ndo daga leo na ka tungo sini ga dibulia no ilabo no ni daga niko samere da sando tentala lebolo sando tentala ka e bibo ko teki no malangi mendina tinga naka e ka ko ko ya ni ko ya kadi batala mai na mbula mai na loma ni mate na Roma da wala chubira dini ka selemu o ko ya kadi manaka e tawre rai me bakani rai mai mbula ni ba mbota e capital nsindai au tuna kem dona ka mo yanga kidi bi kem do sawachina daga kan lomani I rosul kan dona baki lomani matintu ibu brongo lomani ngu tosongo na matintu likalo membo yanga tu sekatal dara ka roni yanga kini biki moto
Membo yang atu na loma ni. Linga ni turangan tondo yang ni. Musi ni turanga bosa yani. Yaba ni turanga logo yani. Membo yang atu. Au bina kata mondo tiga musaraba ndo raida. Ni kalau yalon dire tinga. Ko esa ni tamata ka ela kalau stale. Selimi ni tamata membo bebu tu ni tandoka. Ene kapitale ni sindai. Au bobi bina ataka balata. Ni ureda mbula matangu na karo ni nakama na klo ke bakasa rawi au sini bakam bakata kata dingu nganengu iko bara ko chumena na social media na capital sinai raw talanga ni no esa di buku ba na klongo serni la na ngana men dot be ni be bulai serni dundun dal ngana me rongo no masu ena buru da banga igo tuwikina ene capital sinai mai tenia ni tuni tikuna tatau tiko polo biti modi ena loma ni bale lebu elebu na bilo ko tikina bilo siliba bilo kola bilo kauna bilo ngele ena kalona banga tangana bilo soba yang aki na lomana ene ibo katau to tino wasu ka tali tuwana ko bi nalangi tinando kai menono tinga ya kami ni dai. The Bible says in Matthew 6:26, look at the birds of the air. They never sow, they never reap, they never gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. But are you the one who's seeing me right now, much worthy than them? Seek first the kingdom of God, and all these things shall be given to you this afternoon. Kachukota talangase, yalon din ni kalongo, kinanona bula, biba rutaki, hindi na sarito ng bula ni nungawa, mga titinga, yan na kalongo, yalon din na tunga, ene kami ni sigilikuwa, kachukopola beti modi, kami risokosokolotu, ngona rasangli yalon din na kina, kalongo, yalon din na tunga, batanya kwa senira ni dakitaka, nakasa kaoti, ene kami ni sigilikuwa, mga sosuta kasara kalau, ena buku ni tukuni alonganga na may rongada ena kami ni singini ko torti ko ngone binango maubi kinta bagit kina bagala kaleka kinta bagat ko ng bulan ni bilutaki rondambe ena kami ni singini ko kinta bagat ko ng bulan ni ngaselebu bulan ni global director ena kami ni singini ko sa mem on behalf of the NCF congregation ministry. I take this time on their behalf to welcome you in the mighty name of our Lord Jesus Christ this evening. Congregation, doman doon na mga sausaw, taka na kalaw, inda kinda mga tsukon ng bulan ni bilutaki, yan ay kami ni sinikuwa. Surata sa rin orto ang bulan na mata sere, doon ay kanda na sere ni mga binaka, yan ay kami ni sinikuwa, ni berin inda surata tsukon ng bulan ni bilutaki, mena may bagay tabi tsukon may kanda, yan ay kami ni sinikuwa. Mula ay kondami kina, surata na numumbula, mga binibinaka, taka na kalaw, yan ay kami ni sinikuwa. Hallelujah. Maraw mamunitaki, mekataki kwaya, para utiki kwaya na kami ni sigilikuwa Sandina para utiki kwa mai mga seremay na muni ang lamu Sandina rameti kwa mana na kami ni sigilikuwa mai meke mai mua Sandina. Hallelujah.